নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন, ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর 119তম জন্মদিন পালনে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মিশন ফাউন্ডেশনের কর্ণধার বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বিজেপি নেতা কমল শঙ্কর। 2রা অক্টোবর বড়বাজারের বিশিষ্ট বিজেপি নেতা কমল শঙ্করের উদ্যোগে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর 119তম জন্মদিন পালন করা হলো যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, প্রাক্তন বিধায়ক ও আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি, বিশিষ্ট বিজেপি নেতা দেবদত্ত মাঝি, প্রাক্তন কর্নেল রাজীব শ্রীবাস্তব, বিজেপি নেতা উমেশ রায় ছাড়াও রাজ্য বিজেপির এক ঝাঁক পদাধিকারী ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর অনুরাগীবৃন্দ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী 1904 সালে উত্তরপ্রদেশের মুঘলসরাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর শিক্ষা শেষে জড়িয়ে পড়েন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং কংগ্রেস রাজনীতিতে যোগ দেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি নেহেরুর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় রেলমন্ত্রী হিসাবে 1951 থেকে 1956 পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ অন্যান্য দায়িত্বও পালন করেন। 1964 সাল থেকে 1966 সাল পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তার সময়ই ভারতে শ্বেত বিপ্লব অর্থাৎ দুগ্ধ বিপ্লব শুরু হয়। শুধু তাই নয়, ইংরেজদের শোষণের পর ভারতে সবুজ বিপ্লব শুরুও তিনি ছিলেন অন্যতম কাণ্ডারি। 1966 সালের 11ই জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখণ্ডে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে দেশের অপরিণীয় ক্ষতি তো হয়ই এবং দেশ হারায় এক সফল মানবদরদী প্রধানমন্ত্রীকে। বড়বাজারের বিশিষ্ট বিজেপি নেতা তথা লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মিশন ফাউন্ডেশনের কর্ণধার সমাজসেবী কমল শঙ্করের নেতৃত্বে প্রতি বছর এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করা হয়। এখন কড়া খবরে শুনুন এদিন কি বললেন কমল শঙ্কর। বছরের মধ্যে এবারেও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিন আপনি পালন করছেন। কে কে এসেছিল আজকে মূলত আজকে আপনাদের এখানে? দেখুন, आज जो कार्यक्रम हुआ ये पिछले 2010 से कार्यक्रम हम लोगों का लाल बहादुर शास्त्री के जन्म जयंती से लेकर के मृत्यु दिवस तक हम लोग पालन करते हैं। इसके अलावा साल के कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिसको हम लोग एक चैलेंज लेकर के कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे समाज का अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का हमारा संस्था का लक्ष्य प्रयास यही है। मेरा आप देखिएगा कि हम लोग कैसे हम लोग कोविड से लेकर के कोविड के कोई आदमी भूला नहीं है अभी भी कोई। कोविड के समय भी हम लोगों ने 6,000 परिवार को राशन दी। उसके बाद पूरे साल में कार्यक्रम होता है, जैसे व्हील चेयर देना, सिलाई मशीन देना, जो शीत में कंबल वितरण करना, दुर्गा पूजा में साड़ी वितरण करना और फिजिकल चैलेंजेस जितने भी बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनको खेल सामग्री देकर के उनको प्रोत्साहित करना, ये सब हम लोगों का मोटिव रहता है। चेष्टा यही रहता है कि समाज में जहाँ भी लोकतंत्र है वही शिक्षा ही मूल मंत्र है। ये प्रयास हमारा बहुत दिनों से चल रहा है और प्रभु की इच्छा है कि सब लोग, हमारे जितने भी संस्था के लोग हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करके इतने बड़े कार्यक्रम को हम लोग कर पाते हैं। वरना ये तो हमारे पास की बात क्या, मैं तो एक सामान्य एक कार्यकर्ता हूँ। सभी हमारे जो लोग आज यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम में, विशेष करके शुभेंदु अधिकारी वो भी प्रभावित होकर के ही आए हैं आज कार्यक्रम में। आप देखें कि जितेंद्र तिवारी जो पूर्व मेयर आसनसोल के वो भी आए कार्यक्रम में, रिटायर्ड कर्नल राजीव श्रीवास्तव जी आए, देवदत्त माझी जी आए, ऐसे कई सामाजिक लोग आए। इस संस्था के जो नागरिक स्वास्थ्य संघ है उनके भी सचिव और डॉक्टर से लेकर के कई क्षेत्र के समाज से भी लोग इस कार्यक्रम में आज जुड़े हैं। हमारा यही कोशिश है कि समाज को एक सूत्र में बांधना और समाज को कहीं भी विघटन नहीं होने देना, प्रयास यही है। बस आगे ऊपर प्रभु की जो इच्छा होगी, लाल बहादुर शास्त्री के मिशन को हम लोगों ने एक चैलेंज की तरह लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करें। এলাকার মানুষকে কি বলবেন? এলাকার মানুষকে এই বলবো এই যে আমরা যে কার্যক্রম করি তার মধ্যে আপনারা আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কিছু আপনাকে অর্থ দিতে হবে না, তাও আপনি আমাদের সঙ্গে একটু দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে একটু আমাদের প্রোগ্রামে এটা
একটা প্রোৎসাহন করা, সবাই আসুক, প্রোগ্রামটাকে আমরা ভালোভাবে চালাতে পারি আর এই সব সবার আশীর্বাদ পাবো, সেই হিসাবে আমরা আগেকার কাজটা করতে পারি। এদিন লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিন পালন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতৃত্ব उमेश राय। তিনি এদিন কি বললেন তাই শুনুন এখন কড়া খবরে। देखिए, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति का दुर्भाग्य है। ये सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री ही नहीं, किसी पश्चिम बंगाल से एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, लाल बहादुर शास्त्री का, सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का, जिनको जो सम्मान मिलना चाहिए स्वतंत्रता के बाद, वो सम्मान इस संग्रामी भूमि पश्चिम बंगाल में नहीं मिला। ये पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। और लाल बहादुर शास्त्री जी जैसा महान व्यक्तित्व, जिनका नाम लेते ही नैतिकता शब्द नजरों के सामने तैरने लगती है, जिन्होंने राजनीति में नैतिकता का ज्वलंत उदाहरण दिया, जिनका सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ देश सेवा में रहा है। जब आज वर्तमान की राजनीति को हम लोग देखते हैं तो राजनीति में परिवारवाद, रुपए पैसे की लूट, आर्थिक भ्रष्टाचार, ऐसे जो विषय जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री जी की याद आती है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को कोई सरकारी सुविधा नहीं लेने देते थे, उनके लिए अपने जीवन में कभी पैरवी नहीं किया, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करने देते थे, उनके परिवार के लोग साधारण जीवन जीते थे। एक समय में राजनीति का ये उदाहरण हुआ करता था। आज लोग अपने परिवार के लोगों को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए दिल्ली तक की कूच करने को तैयार है। तो स्वाभाविक रूप से लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से भारत के राजनेताओं को, भारत की राजनीति को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखना भी चाहिए। कलकत्ता के बड़ा बाजार, बृहत्तर बड़ा बाजार में लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर ये इतना बड़ा कार्यक्रम करना, वर्ष भर सेवा कार्य करना, कहीं ना कहीं ये समाज को एक संदेश देने का भी काम है। जहां बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं वर्ष भर काम करती हैं, लेकिन उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम साल में 2-4 बार आ जाए समाज सेवा के माध्यम से, तो अपने आप में एक बड़ा काम है। और मैं इस नेक कार्य के लिए भाई कमल सोनकर जी का आभार व्यक्त करता हूँ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য অনেক বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের মধ্যে শুনুন আরও একজনের কথা। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিন আর কমল সোনকর যেভাবে উদ্যোগ নিয়ে প্রতি বছরের মতো পালন করে, কি বলবেন ওনাকে আজকে? শুধুমাত্র লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিন নয়, সারা বছর ধরে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মিশন ফাউন্ডেশনের নামে কমল শঙ্কর পশ্চিমবাংলার মাটিতে এই বড়বাজারে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে স্মরণ করেন এবং সারা ভারতবর্ষে আমার মনে হয় কমল শঙ্করই লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী অমর রয় স্লোগান, সেই স্লোগানকে বাঁচিয়ে রেখেছে কমল শঙ্কর তার কাজের মধ্যে। সারা বছর 12 মাস এই লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মিশন ফাউন্ডেশনের নামে নানাবিধ জনহিতকর কাজের মধ্যে দিয়ে সমাজকে একত্রিত করে সমাজের সমস্ত জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দলের মানুষকে একসাথে তলায় নিয়ে এসে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী নামাঙ্কিত এই যে অর্গানাইজেশন, এই অর্গানাইজেশনের তলায় কমল শঙ্কর মানুষের হিতে সারা বছর ধরে কাজ করে চলে। এটা তারই প্রমাণ। আজকেও সকাল থেকেই যখন সারা দেশব্যাপী জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন পালন করা হচ্ছে, তখন কিন্তু কমল শঙ্কর নিজের উদ্যোগে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিনকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করে চলেছে। আপনি কি আপনার খবর সরাসরি সম্প্রচার করতে চান অথবা আপনার এলাকার খবর দেখাতে চান? তাহলে যোগাযোগ করুন কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র, ফোন নম্বর 8622800252 অথবা 8282860856 এই নাম্বারে, অথবা অর্জুন সেন CPRO, ফোন নম্বর 9433138840।